خرچہ کر کے ذرا یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ جس جگہ پہ ہے وہ زمین ہے بھی کہ نہیں، کس سواری پہ سوار ہے، ابھی تو غبار ہے، جب غبار چھٹے گا پتہ چلے گا کہ تیرے نیچے گھوڑا ہے یا حمار اور گدھا ہے۔ حضرات گرامی، ختم نبوت کیا ہے؟ آپ مجھ سے قبل جو کتاب اللہ کی سماعت کر رہے تھے اس میں عقیدہ ختم نبوت ہی تھا، جس پہ الحمدللہ رب کی توفیق سے پڑھنے کا حق بھی ادا کیا گیا اور سننے کا بھی رب نے حق ادا کروایا۔ اللہ عمل کا موقع دے۔ سمجھیے کیا ہے؟ مالک فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب ہے، اور سورۃ الاحزاب میں اس آیت کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت دنیا کے 4200 مذاہب، فرقے، جماعتیں اور ازم سن لیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جتنی مرضی کوششیں کر لو کہ ختم نبوت کے عقیدے میں نقب زنی کر کے کسی بڑے سے بڑے کو مالی بنیادوں پہ اٹھا کے طاقت اور قوت کے نشے میں مست کر کے اس عقیدے کو دبا پاؤ گے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، کیونکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ہم نے پیمبر کے بعد نبوت کا سلسلہ مردوں میں رکھا ہی نہیں۔ پوری امت متفق ہے، جتنی دنیا عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اہل کتاب ہے، امت مسلمہ ہے، کہ نبوت اللہ نے رکھی ہی صرف مردوں میں ہے، خواتین میں نہیں۔ اس لیے یہاں اگر کوئی سلسلہ چلا کے نبوت کے ساتھ اپنا خانوادہ جوڑ کے اپنے آپ کو شاہ کہلوا کے یا اس سلسلہ نسب کے اندر آ کے کسی کو یہ دعویٰ ہے کہ میں چونکہ خاندان نبوت کی آل میں سے ہوں، اولاد میں سے ہوں، لہذا نبی ہوں، تو جھوٹا ہے۔ ہم نے پیمبر کی آل آگے چلنے ہی نہیں دی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی رجال ہوتے ہیں اور رجال میں سے لیے جاتے ہیں۔ ہم نے محبوب علیہ السلام کی نسل میں سے نہ قاسم، نہ عبداللہ طیب و طاہر اور نہ ابراہیم، ہم نے انہیں جوانی میں، مردانگی میں، اس عمر میں آنے ہی نہیں دیا، لہٰذا جب اس طرف سے آل چلی نہیں تو نبوت کی کیسے سوچ رہے ہو؟ ولیکن رسول اللہ، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کچھ کام سیکھنے سے آ جاتے ہیں، پڑھنے سے آ جاتے ہیں۔ نبوت چناؤ ہوتا ہے، سلیکشن ہوتی ہے، یہ تعلیم، سٹڈی یا الیکشن سے نہیں ملتی۔ رب کا چنا ہوا ارتضاء اور مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ پیمبر کو، نبی کو، رسول کو رب خود چنتے ہیں۔ ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول، اور یہ اپنے دعووں سے نہیں بنتے، اس کی دلیلیں ہوتی ہیں، حجت ہوتی ہے، اور ہم نے محمد الرسول اللہ کو اپنا رسول چنا ہے۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہاں رسول اللہ میں آ کے سنیے، کوئی بندہ یہ کہے کہ رسول ہونا ہی اتھارٹی نہیں، میں صحابی ہوں تو میرا قول چلے گا، میں اہل بیت کا فرد ہوں میرا سکہ چلے گا، میں مجتہد ہوں میرا اجتہاد چلے گا، میں امام ہوں میری امامت چلے گی، میں خلیفہ ہوں پیمبر کے مقابلے میں خلافت چلے گی، میں مفسر ہوں میری تفسیر چلے گی، میں محدث ہوں میری حدیث کی روایت چلے گی، میں اولیاء اللہ میں سے ہوں میری ولایت چلے گی، میں بڑا کریم ہوں میری کرامت چلے گی، میں معلم ہوں میری تعلیم چلے گی۔ اللہ کہتے ہیں سب کچھ رسالت سے لیا جائے گا، وہ سلسلہ رسالت کا ہوگا، تیری صرف نسبت ہوگی، وہ استاذ ہوں گے تو شاگرد ہوگا۔
नबूवत की कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। तीसरी चीज व खातमन नबीयीन, दुनिया में जो भी मसला लेके आएगा उस पे अगर मेरे रसूल की खत्म नबूवत की मोहर नहीं लगी हुई, तेरा मसला सोने से भी लिखा हुआ हो और बेशक वो सराफा मार्केट में शेखुपुरा में बैठ करके उसको लिखा गया हो, सोने का पानी चढ़ाया गया हो, पूरी मार्केट ने मिल करके उस पे काम करा हो, अल्लाह कहते हैं ये संभाल के रखिए, ये तेरे मेरे काम आएगी दुनिया के एतबार से, दीन में ये मेरे नबी के कदमों की खाक का भी मुकाबला नहीं कर सकता। लाइए कोई मसला, उस पे मेरे नबी की मोहर है तो बड़ी सादगी से ले लीजिए। मोहर खत्म नबूवत नहीं है, लेकर के अब्दुल रज़ाक साजिद भी आए, बड़े बड़े ओहदे और डिग्रियां लेकर के आए, मुंह पे मार दी जाएगी। वक्त के अबू हनीफा भी लेके आए रहमहुल्लाह, वो भी कहते हैं अगर मसले पे मेरे मुर्शिद खातमुर रुsul इमामुल अंबिया की मोहर नहीं है, अबू हनीफा की शान को मुकाम को न देख, उसके कौल को उठा के ये सराफा मार्केट की किसी दीवार से मार दे। अबू हनीफा रहमहुल्लाह खुद कह रहे हैं ये है खत्म नबूवत। इससे हटके कोई कुछ करेगा तो तेरा रब सब जानता है। अब आइए, कुछ बदनसीब लोग होते हैं, कुछ बदकिस्मत होते हैं और बाज लोगों के मुकद्दर खराब होते हैं। ये दावत है। मेरा मानना है कि मुकद्दर किसी का भी खराब नहीं होता। अल्लाह ने हम सब के मुकद्दर में उम्मती लिखा है मोहम्मद रसूल सल्लम का। ये है मुकद्दर। किस्मत क्या है? रब ने तकसीम करी है। कुछ लोगों को पैगंबर की जिंदगी में जियारत नसीब हुई, सहाबा बन गए, हम उन पे राजी हैं। वो महबूब पे राजी थे, अल्लाह उन पे राजी था। लेकिन तकसीम की बात है, अगर मैं आपकी ख्वाहिश पूछूं तो आप सब कहेंगे काश मैं दौरे नबूवत में उठाया जाता। है ना ये नज़म सुनी हुई है नात, काश मैं दौरे नबूवत में उठाया जाता। मैं कहता हूं अल्लाह मैं राजी हूं, तूने जिस दौर में भी उठाया है 1500 साल बाद भी तेरा शुक्र है कि तूने उस पैगंबर का उम्मती बनाया। ये तकसीम है। मैं रब की बनाई हुई किस्मत पे भी राजी, मैं अल्लाह के बनाए लिखे मुकद्दरों पे भी राजी। बात नसीब की है कि मैं सारी जिंदगी इस पे खुद को कायम रखूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। कुछ लोग नसीबा ढूंढने चलते हैं, वो राजी नहीं होते। माँ उन्होंने एक पराठा दे दे तो कहते नहीं मैं दूजे का भी लेना है। पेट च जगह नहीं होंगी, अखा नहीं भरदियां। मेरे रब ने उम्मती बनाया था, लेकिन ये बदकिस्मत, इतने जूते शायद सारी जिंदगी शैतान को भी ना पड़ते जितने इसको पड़े कि वक़्त से पहले मुकद्दर से ज्यादा ये कहने लगा कि नहीं, उम्मती बन के वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो नबी बन के मोहम्मद को मिली थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुझे भी मिलेगी। लेने चला, जेड़ी थोड़ी बहुती पत्त सी वो भी रोल बैठा। मैं अदब से एहतराम के दायरे में रह के कुछ कहना चाहता हूँ। अपने भी सुने और जो अपने थे बेगाने हो गए वो भी सुने। 1831 आज से लगभग कितने सौ साल पहले, 197 या 98 कर लें, थोड़ा कम कर लें, 23 है, 30 तक 7 साल है, 1 8 हो गया। ये 1831 से लेके 1840 तक फैसला ही नहीं हो सका कि मिर्जा पैदा कब हुआ। एक ने लिखा 1831 में पैदा हुए, उनके अपने दूसरे राइटर ने लिखा 32 में हुए, तीसरे राइटर ने लिखा 33 में हुए, एक लिखता है 34 में हुए, एक लिखता है 35 में पैदा हुए, एक लिखता है 36 में, एक 37 में, एक 38 में, एक 39 में, एक 40 में। कितने साल बीत गए। मैं केस सिर्फ नादरा के पास रखता हूं। नादरा में बैठा हुआ कोई अफसर क्या लिखेगा, शनाख्ती कार्ड कैसे देगा,
ضمیر کی عدالت میں اگر ضمیر کا بحران نہ ہو تو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ یہ اتنی چالیں ولادت میں کیوں ڈالی گئی. پیدا ہونے سے لے کے وفات تلک، وفات سے لے کے آج تلک صرف چالیں چلی گئی ہیں اور دعوے قدم قدم پہ بدلے گئے ہیں. دوسری چیز سمجھ آگئی پیدا کب ہوا تھا، تاریخ پیدائش کا پتہ چل گیا. اتنی 31 تو لے کے 40 تک پتہ نہیں کیڑی پرابلم سی، کیڑا مسئلہ سی، میرا رب جاندا. برحال میں بہت کچھ سمجھن دے باوجود بھی یہ گل سمجھ نہیں سکیا. میرے پلے حالے تک نہیں پئی، ماڑا ہوواں گا. کوئی سمجھا سکے تو سمجھا دے، مجھے سمجھانے سے پہلے خود ضرور سمجھے اور اپنوں سے پوچھے. اگلی بات، جنگ آزادی چل رہی ہے، انگریز کے ساتھ مسلمان برسر پیکار ہے. 1857 وہ ایام جو تاریخ کے حصے بنے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام بھی ایک جنگ لڑ رہے تھے اکیلے نمرود کے ساتھ. کہتے ہیں کسی نے ساتھ نہیں دیا سوائے ایک چڑیا کے. بعض نے کہا ہے کہ ہدہد تھا، پانی کی چونچ بڑی دور سے بھر کے لاتا تھا آگ بجھانے کے لیے، مگر آگ اس کی چونچ کے قطرے سے تو نہیں بجھنی تھی، کردار تھا، لکھ دیا گیا. میرے مرشد نے کہا کہ ہدہد کو مت مارنا. ایک اور بھی جانور تھا جو پھونکے مار رہا تھا اور اس کی پھونکوں کی ہوا وہ اس آگ کو مزید دہکا نہیں رہی تھی، نہ وہاں پہنچ رہی تھی، مگر کردار ثابت ہو گیا. کہا گرگٹ کی نسل جہاں بھی ملے سر کچل دیا جائے. اقتلوا کل وز، صحیح مسلم کی حدیث. جب کفر مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمان اپنے ایمان کے لیے لڑ رہے تھے، وہاں ایک کردار ایسا بھی تھا جو خوشیاں منا رہا تھا. کیوں؟ شادیاں ہوتی رہتی ہیں، وفات ہوتی رہتی ہے، دکھ کوئی نہیں، لیکن چلتے ہیں. پہلے ذرا یہ بھی بتا دوں کہ وقت کا نبی کوئی بھی آدم سے لے کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تلک ڈھونڈنے نکلو تو ایک بھی ابتدائی تعلیم میں دنیا کا کوئی ٹیچر نظر نہیں آئے گا. اس نے بھی دعویٰ کرا کہ میرا کوئی ٹیچر نہیں ہے، کوئی ٹیچر. لیکن عمر 6 سال ہے تو خود لکھتا ہے کہ میں نے فضل الہی سے قرآن اور فارسی پڑھی. عمر 10 سال ہوئی تو فضل احمد سے میں نے صرف، نحو اور عربی قواعد پڑھے. عمر کچھ اور آگے بڑھی تو گل احمد سے میں نے منطق اور کچھ ٹوٹکے سیکھے. والد سے 17-18 سال کی عمر میں میں نے طب اور طبابت سیکھی. بہت کچھ سیکھتا چلا، پڑھتا چلا آیا. نبی کبھی بھی پری پلانڈ یوں تعلیم در تعلیم حاصل کرتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھ کے نبی نہیں بنتا، لیکن یہ چل رہا ہے. یہ پڑھنا چاہتا تھا. ابا جی کہتے تھے کہ وڈیروں کی جو زمینیں ہیں انگریز کی عدالتوں میں کیس لگے ہوئے ہیں، پیروی کر. یہ انہی چکروں میں چلتے چلتے سیالکوٹ آ گیا. 1864 سے لے کے 68 تلک 4 سال ڈی سی او کی کچہریوں میں یہ منشی رہا. تنخواہ تھوڑی تھی، حالات خراب تھے، ذہنی طور پہ تھوڑا کمزور تھا، چالاکیاں بہت تھیں. کچھ لوگ چالاک بڑے ہوتے ہیں، چالوں میں پڑھنے میں تھوڑے ڈھیلے رہتے ہیں. اس نے دیکھا کہ یہاں رہ کے مجھے منشی ہونا کافی نہیں، وکیل بننا چاہیے. وکیلاں دیاں ماشاءاللہ 10 کیوچ سر کڑائی تیاری کری، رہ گیا، وکالت دا امتحان پاس نہ کر سکے. پھر دیکھا کہ انگریز مشنریز آتی ہیں تو انگلش سیکھنی شروع کی. کوئی 2 کتابیں پڑھی، ان لوگوں سے رابطے میں ہو گیا. چلتے چلتے وکالت منشی گیری کے چکر سے نکلا، چھوڑا، پادریوں سے ملنے لگا، مشنریز سے ملنے لگا، ان سے اپنے مقاصد اندر کھاتے، بہت کچھ. پھر لکھنے پہ آیا. 70 سے لے کے 1870 سے 80 تلک لکھتا رہا.
کبھی تقریریں، کبھی دعوت کے میدان میں، کبھی کسی انداز میں، کبھی مباحثے اور مناظرے. اور ان کے ایک کلاس فیلو تھے اہل الحدیث کے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی. پہلے یہ بتا دوں پیدا کہاں ہوتا ہے. ضلع گرداسپور ہے لاہور سے، غالباً اس وقت 80-84 کلومیٹر کے فاصلے پہ. ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ، بٹالہ کے ایک قصبہ اور ٹاؤن قادیان میں یہ پیدا ہوتا ہے. تحصیلی لیول پہ چونکہ تعلیم کا جو سلسلہ تھا اس میں مولانا محمد حسین بٹالوی شہر لاہور میں چینیاں والی مسجد کے خطیب یہ کلاس فیلو بھی ہے. اسی لیے ان سے چڑھتا تھا کیونکہ جتنا کلاس فیلوز جانتے ہیں کوئی دوسرا کہاں جانتا ہے. آگے چلیے. یہ ماشاءاللہ پڑھنے لگا ہے اور خطیب بن گیا ہے، تقریریں ہونے لگی ہیں. گال چنگی واہ لیندا سی تے اج کل دے لوکی ماشاءاللہ گال واہن والے نوں بہتا چکدے نے. اگر آپ کو یقین نہیں تو سیاسی ماحول میں دیکھ لیں. ادب کا دائرہ ختم. چار سناؤ، بات کو اٹھاؤ اور چڑھاؤ، اگلے کو گراؤ، دنیا آشش کرے گی. خیر اس نے جو انداز اپنایا مقبول ہوا، پھر مباحثوں پہ آیا، پھر مناظروں پہ آیا، مناظر اسلام بن گیا. پھر پادریوں سے مناظرے کرتا، اندر کھاتے رابطے کر کے باہر کی دنیا کے احوال اور وہ سیٹ اپ کو جانتا. حتیٰ کہ کرتے کراتے اس بیچارے کے حالات یہ ہیں کہ اس نے کوشش کی کہ قوم بدلوں. پاجی پاکستان چ شیخو پورے چ قوماں بدلنیاں پیندیاں نے. بڑے سارے رانیاں نو پتا ہونا ہے کہ فلاں بندہ رانا نہیں سی لیکن رانا بن گیا ہے. یہ میں ایک مثال دیتی ہے، باقی تسی میرے تو بہت بہتر جان دے. گوپارا صاحب بیٹھے سے چلے گئے نا. ایتھے جو اٹھ کے کوئی کہے بھی میں گوپا ہاں تے انہاں دے جڑے 4 گھر نے 10 گھر نے وہ کہن گے تم کتھوں آیا ہے، پوچھن گے کہ نہیں. اس نے 10 قومیں بدلی. وقت نہیں وگرنہ سچی بتاتا. پہلے لکھا کہ میں مغل ہوں، برلاس ہوں. آپ کو پتہ ہے ڈھیر ساری مغلوں کی ہیں آگے گوتے شوتے. مغلوں میں سے برلاس بنا. جی 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 جی. پھر اس نے کہا کہ اگر میں مغل رہا تو بات نہیں بننی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی اٹھائی کہ ایمان اور اسلام اگر سریا ستارے پہ بھی ہوگا تو وہ لے آئے گا اور وہ ایک فارسی اور نسل ہوگا. لہٰذا اس نے کہا کہ میرے آباء و اجداد فارسی ہیں، مغل سے فارسی ہو گیا. پھر کچھ روایتیں ملی، مطالعہ کیا تھا، پڑھا تھا، اسرائیلی بن گیا. پھر بنو فاطمہ میں چلا گیا، فاطمی کہلایا. پھر پتا چلا جتھے رہنے آؤ تھے ہندو بہت نے تے انہاں دا جی میں ساڈے مادی نے آنا ہے، انہاں دے کرسچن نے آنا ہے. لہذا کہنے لگا میں کرسچن ہاں، ہندو بن گئے. پھر ویکھیا بھی قرب و جوار چ پنجاب چ سکھ بڑے نے، انہاں دا جے سنگھ بہادر بن گیا. کہندا میں ہی ہاں. ٹردیاں سفر پاؤندیاں آخر خود لکھدا ہے کہ مینوں خود سمجھ نہیں آؤندی میں کی ہاں، میں ماجون مرکب ہاں. اپنے لفظ نے، کسی اور کے نہیں ہے. یوں قومیں بدلتا، انداز بدلتا، پیشے بدلتا، کام اور رویے بدلتا. جب 1880 آیا کہنے لگا کہ میں ملہم من اللہ ہوں، مینوں رب اللہ الہام ہوں. باجی کنوں الہام نہیں ہوں؟ الہام تو کیڑی نوں بھی ہوں. بیٹھیاں تواڈے دل چ نہیں خیال آؤندا یار پیزا کھانا چاہیے؟ کہ خیال تے رب پاندا نا دل چ، اندر سینسر لگے نے، ضرورت ہوندی ہے. لیکن مثبت ہوئے تے چنگی گل ہے، تے جے بھڑا ہوئے میں گڈی دی آ کردا تے او کردا، یا ٹرین تے جا کے تھلے لمما پی جاں تے اتوں پھر ٹرین لنگو تو لوکاں نوں کہو ویکھو مینوں کچھ نہیں ہویا. پچھلے دن ایک بندہ لودھراں پھڑیا نہیں ہے، چرت لا کے لمما پیا سی. خیر الہام ہوتے رہے، چلاتا رہا، سناتا رہا، دنیا مطمئن ہوتی رہی. ایک پہلو میں وچ چھڈ گیا کہ شوبدہ باز بھی بہت تگڑا سی تے کوشش کردا سی تے جنوں ہپناٹائز کرنا کہندے نا وہ بھی کردا سی.
ਲੋਟੇ ਫੜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਵਾ ਕੇ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਬਹਰਹਾਲ एक और पहलू है, ये बचपन था, चलता आया, तेजियां दिखाते हुए मुलहम बना। फिर जो है 82 में मुजद्दद बना, 82 में मुजद्दद। ते जिदों आया ना 1891 कहन लगा लो जी मैं मसीह मऊद हाँ, मसीह मऊद। जहाँ भी कोई मिर्ज़ाई कादियानी हो ना, मोहब्बत के साथ बैठे, खाना खिलाओ उसे, उनको यार उरे गल सुन, बाकी जेड़ियां तू गल्लां करनियां ने मसीह मऊद ते आ जा। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आप सबको आता है, की ना है? वैसे तुसी बोल भी लेंदे हो ते नारे भी मार लेंदे हो, मैं पहले सारा पिछे रह के सुनदा रहा तुहानू, लेकिन जिथे काम दी गल आवे उत्थे सिर खुरक दे हो जी। चलिए, ईसा बिन मरियम, इन्हां दे अब्बू दा नाम की है? इन्हां दी मिसाल आदम जैसी है। अल्लाह दे हाँ कुरान जरा पढ़ो, समझ आ जाओ। अगर ये ओ मूसा ने जिन्हों ने वापस आना, ईसा ने, मसीह मऊद ने, ते सिर्फ इन्ना मेरे वीर को पुछ लिया करो या वीर नहीं को, दो ही हो सकते हैं, या वीर नहीं। कि वीरिया उन्हों का नाम तो ईसा सी, ये तेरे मिर्जे का नाम की सी? कहेगा गुलाम अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम दे अब्बू का नाम जी नहीं सुना। ये अब्बू का नाम की सी पता जी? गुलाम मुर्तज़ा, गुलाम मुर्तज़ा। ते ओदे अब्बू का नाम अता मोहम्मद, अता। ते ओदे अब्बू का नाम गुल मोहम्मद। सारा पिछे मोहम्मदी टोला सी, पता नहीं विच को की निकलनी सी, कोई ना कोई दाना निकल ही आउंदा ना, ढेरी चों खरबूजे को चिट्टे भी निकल ही आउंदा। पै गया कम। पूछिए जनाब ईसा की अम्मी जान का नाम मरियम अलैहिस्सलाम, ते जनाब दी अम्मी दा नाम चिराग बीबी। ये किसी ने बहुत इज्जत नाल ना रखिया सी, लेकिन पिंड च कादियान च मशहूर जेड़ा सी ना, वो बीबी घसीटी सी। सर जी गुस्सा आवे ते बुरा महसूस ना करियो, क्योंकि लफज कोई भी अपना नहीं, जनाब दे घर दे ते ठंडे दिल नाल सोचना भी ये मसीह मऊद किदां हो गया। फिर इसने महदी का दावा किया। इमाम महदी कौन होंगे, रंग कैसा होगा, शक्ल कैसी होगी, बाल कैसे होंगे, कबीला कौन सा होगा। इन्हें जेड़े 10 पैंतरे बदले ने, उन्होंने 10 दे विचों वो नहीं सी पा सकिया। इन्हूं याद ही नहीं सी कि मैं अगे महदी बनना। 10 कौमां बदलियां यार, कोई थोड़ी गल है। रिश्ते लैन लई जो बंदा एक पहले मुगल होवे, फिर बाद दे विच राणा बन जाए, फिर उस तो बाद पठान हो जाए, फिर दूजे पासे टुर जाए। अगले दिन मेरा एक बेली कहंदा यार ये खान किधरों है, पक्का सरैकी है, ये सिर्फ खान लगन नाल सारे ही टुर पए ने। मैं क्या कोई गल नहीं, कोई ऐसे मसले नहीं, गल असल दी है ते नस्ल दी है। ये करते कराते मैं अभी जरा तमहीद बांध रहा था कि दावे शुरू हो गए, मुनाजरे जारी हैं, आ जाओ पढ़ लो ताड़ लो। 98 और 99 में इसने दावा करा मैं नबी हूं जिल्ली और बुरूजी, जिल्ली और बुरूजी। जिमें कसीम साहब कहन के मैं मौलाना अब्दुल जब्बार शाकर साहब दा साया वा। मैं कितने पढ़ा रहा उन्हां दी जगह ते कवे, चूंकि मैं उन्हां दी जगह ते हाँ तो मैं उन्हां वर्गा वां, ते उन्हां दा साया बिल्कुल मेरे वर्गा सी। जिन्हां ने वेखिया उन्हां दा साया कहणगे कसीम साहब जाणदे हो, तुहाडी मुहब्बत, तुहाडा इलम, तुहाडा खलूस अपनी जगह, लेकिन उन्हां दा कद बुत होर सी, तुहाडा होर सी। किथे नबूवत ते किथे जिल्ली। कहंदा मैं साया अहमद, साया मुहम्मद, साया मुस्तफा, साया खातमुन नबीयीन। लोग थोड़े थोड़े यार उन्हें चलो
پہلے ملہم ہی آکھیا سی، پھر مجدد کیا ہے، پھر انہیں چلو مسیح موعود آکھیا ہے. اچھا یار کوئی گل نہیں، انہیں اپنے آپ نو ذلی آکھیا نا، نبی تے نہیں آکھیا. تے 1901 چ پکا ہو کے بہ گیا میں وہی نبی جے. ایداں کر کے نبی بنے ہیں. جنم سے انجام تک میرا الاعتصام میں ایک مضمون کبھی چھپا تھا، بڑا سر پٹائے تھے. ہر سن مہینوں اور دنوں کے اعتبار سے جو چھلانگے لگا کے سیڑھیاں چڑھ کے نبوت کے مرتبے پہ فائز ہونے کے لیے اس نے کوششیں کری. پھر 1901 تو لے کے 1908 تک بچارہ 26 مئی 1908 تک تھکے کھاندا رہا. منن والے نے منیا، بدقسمتاں نے نبی دا دین چھڈ کے مرتد ہوئے، اسلام نو چھڈیا، کلمے نو چھڈیا. بحثاں مباحثے مناظرے ہوئے. ایک مناظرہ میں سامنے رکھن لگا، عیسائیاں نالے دا مناظرہ ہویا. تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تمہارا جو نبی ہے نا، تمہارا نبی عیسیٰ، کہتا یہ تو زانیہ کا بیٹا تھا، کتابوں سے ابھی تک نکالا نہیں جا سکا. زانیہ کا بیٹا، اور صرف زانیہ کا نہیں، دادیاں اور نانیاں دونوں جیب سے 3 سٹیپ، ماں، ماں کی ماں، ماں کی ماں کی ماں، ادھر دادی آگے تلک، نانی آگے تلک، تینوں قصبی عورتیں تھیں، کوٹھے والی، جسم ویچ کے معاذ اللہ پیسہ کمانا لیا. اگر نبوت نے تجھے یہی دینا تھا تو تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا. پھر کیا کہتا ہے کہ اس کے ابو کا نام، عیسیٰ علیہ السلام کے ابو کا نام یوسف ہے، نجار ہے، ترکھان تھا. سیدہ مریم جن کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہیاں قرآن اتارے، بیان کرے، وہی آئے، سورہ مریم نازل ہو، یہ کہے کہ یہ ان کے ساتھ آوارہ پھرتی تھی. یارانہ تھا، عشقیہ ماحول میں حمل ہو گیا. 7 مہینے کا جب پیٹ ہوا، محلے والوں کو، علاقے والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے یوسف نجار کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا تاکہ یہ جڑی گل پہ گئی ہے یہ تو تھوڑا جا کوئی افاقہ ہو سکے. کہتے ہیں کہ چونکہ مائیں ایسے تھیں، دادیاں نانیاں ایسی تھیں، باپ بھی ایسا تھا تو خود بھی ایسا تھا، کنجریوں سے تیل ملواتے تھے. سر جی اگر یہ مناظر ہے کہ جس سے عیسیٰ علیہ السلام جیسی پاکیزہ پاک دامن ہستی کی ذات بھی نہیں بچی، پھر آپ اور میں کیا بچیں؟ اگے ٹرو. یہاں تک تو میں نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے کہ ہم درد کے ساتھ بیگانہ بننے والوں کو بھی کہتے ہیں کہ صرف سیرت مرزا پڑھ لو. اللہ کی قسم اگر تم صاحب علم، صاحب نالج ہو، کیونکہ جو مقدس ہوتا ہے، جو پیارا ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے، جسے اپنا بڑا مان لیا گیا ہو، پھر اس کے عیب نہیں لگتے. یقیناً آپ کے لیے یہ سننا پڑھنا بڑا مشکل ہے. مجھ سے پہلے بھائی جو کلام پڑھ رہے تھے، اللہ نہ کرے ہم جس کو اپنا بڑا مانتے ہیں کہ اس کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرے یا کلام پڑھے تو تکلیف بڑی شدید ہو گئی. لہٰذا میں نے کبھی کوشش نہیں کری، باوجود کہ وہ ایسا تھا، اپنی تحریروں کے مطابق اس سے بھی آگے گیا ہوا تھا، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ یار سید الکونین آمنہ کے لال محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کے آخری عمر تلک سیرت کا ایک ایک پل پڑھ، تیرے 14 طبق روشن ہو جائے. جن کے ان پڑھ سے ان پڑھ ایک عورت دیکھے، بدو قبیلے کی ایک ان پڑھ عورت، میرے محبوب صرف راستے میں رکے ہیں. وہ بکری والا واقعہ جڑا سن دے، وہ کسی مدرسے کی پڑھی ہوئی نہیں تھی، کسی اسکول کالج کی، مگر میرے حضور کے حسن کو اور آپ کے جسم کو، وجود اطہر کو جیسے اس نے بیان کر ڈالا ہے نا، بڑے بڑے ائمہ سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں. ایک شخص آئے، چہرے کو دیکھے اور کہے رب کی قسم جھوٹے آدمی کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے نبی سے کوئی سلام لے کے یہ لکھ جائے. میں نے دنیا میں
روم سے فارس سے آنے والے بڑے بڑے نرم ریشم دیکھے، لیکن میرے نبی کی ہتھیلی کسی بھی ریشم سے زیادہ نرم، میں نے بڑی بڑی خوشبوئیں دیکھی، مگر میرے ہاتھوں سے وہ خوشبو جو مصطفیٰ سے ہاتھ ملانے کے بعد آتی رہی وہ کہیں سے نہیں ملی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان محمد الرسول اللہ، شان محمد الرسول اللہ۔ اس ہستی کو چھوڑ کے جا کدھر رہا ہے؟ یہ بات کہہ کے پھر میں اپنا وہ درد رکھوں کہ تجھے ہماری آج کی دعوت کیا ہے، اور اپنوں کو بھی کہوں کہ اکثر لوگ بیٹھ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار انہاں نال کاروبار، کھان پین، بہن اٹھن ٹھیک ہے جی، 3 حصے بنا لیں۔ جو عوام ہے نا، جن کو پتہ نہیں، جو صرف متاثر ہونے والے ہیں، کبھی مت ایسا کریں، کچھ کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ جو درمیانی طبقہ ہے، اہل ثروت ہیں، اپنے بھی کسی دوست کو بلا لیں، اس کو بھی بلا لیں، عالم ہو ادھر سے وہ بٹھائیں، بات اگر ہوتی ہے تو ٹھیک، اور اگر کوئی عالم ہے، صاحب علم ہے، سمجھ رکھتا ہے، دعوت دینے والا ہے اور متاثر کرنے والا ہے تو بے شک کھلائے بھی، پلائے بھی، بٹھائے بھی۔ میرے نبیوں نے تو یہودیوں کی دعوتیں بھی قبول کی تھیں، کیونکہ دل میں تڑپ تھی کہ دین کو بڑھانا ہے اور ان کو رب کے قریب کرنا ہے۔ اسلام کٹ کے بیٹھنے والا دین نہیں ہے، یہ مارکیٹ میں رہتا ہے، یہ بازار میں رہتا ہے، یہ منڈیوں میں رہتا ہے، یہ ہر جگہ جہاں انسان جیتے ہیں، بستیاں آباد ہیں، وہاں یہ اپنا اثر، اپنی دعوت، اپنا پیغام رکھتا ہے۔ اسی لیے آج کی دعوت برسر بازار ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے اپنے بھی پڑھیں، دوسرے بھی سوچیں۔ وہ مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ یار ساڈا کوئی رات خالی نہیں جدو تسی توا نہیں لاؤں دے۔ میں نے کہا یار توا نہیں لگاتے، توا گرم کرتے ہیں کہ تو بھی روٹی پکا اور پیٹ بھر۔ اللہ کرے تجھے سمجھ آ جائے۔ میری دعوت کا مقصد کبھی تانا نہیں رہا، میں بہت محبت کے ساتھ اپنوں کو جہاں پختہ کرتا ہوں، دوسروں کو کچا کر کے ذرا یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ جس جگہ پہ ہے وہ زمین ہے بھی کہ نہیں، کس سواری پہ سوار ہے، ابھی تو غبار ہے، جب غبار چھٹے گا پتہ چلے گا کہ تیرے نیچے گھوڑا ہے یا ہمار اور گدھا ہے۔ پہلی چیز بڑا رو کے کہیں گے یار، اور یہ ان کا موجودہ خلیفہ، میں نہیں کہتا کہ وہ کیسا تھا کیا ہے، وہ بھی ایک دن رون ڈیا سی یار مسلمان سانو کہیں دے نے کافر ہو گئے جے، مرتد ہو گئے جے، تو یار اسی تو مسلمان ہاں، تو ساڑھے تے ترس کھاؤ، مسلمان ہون لی شرط کی ہے۔ قسیم صاحب تو اڈے کل جو کوئی آوے تو کہے یار میں مسلمان ہونا چاہنا، تو کی کرو گے؟ سارے دی موجودگی چ پڑھاؤ گے، ویلکم یار، دیر کیوں دی ہے، کی پتہ کلمہ پڑھ دیا جان نکل جائے، اللہ ادھر جنت دے دے۔ ہاں جی، کوئی مرزائی ہونا نہیں، کوئی بھی آئے، میرے دروازے کھلے ہیں، میں یہودیت کی طرح در بند کر کے نہیں بیٹھا کہ وہی جماندرو مسلمان ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں، کوئی بھی آئے، میں دین کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں تو ویلکم کروں گا۔ اتھے ماشاءاللہ ایڈی پگڑی بن کے انہیں لوگوں جو کہیں دے لو پوری دنیا دے سامنے میں کلمہ پڑھن لگا جے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اوے مسلمانوں ہون بھی میں مسلمان ہویا کہ نہیں ہویا؟ تو میرے بچارے اتھے ہی سارے جڑے نے نا نیلے تے دہلے یہ پریشان ہو گئے، یار انہیں تو کلمہ پڑھ لیا۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ ایک گل یاد رکھیا جے، جیڑی ایداں کر کے لنگائی ہوندی ہے نا تو سانو دس رہا ہوندا پی باں دے وچوں دی لنگی ہے چھری، اور چھری نہیں شوبدہ بازی ہوندی ہے۔ ایداں دی چھری کتے مینوں پڑھاؤ نا میں لگاواں، اجازت دے گا قانون نہیں۔ خیر یہ اچھی طرح سن لیں، مسلمانوں کے ساتھ رو کے کہیں گے، میرے بڑے سارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، یہ میڈیا پریشان ہو جاتا ہے، یار کلمہ ایک، رب ایک، رسول ایک، قبلہ ایک، کعبہ ایک، قرآن ایک، آیات ایک، روزہ ایک، حج ایک، جو ہے وہ زکوٰۃ ایک، نماز ایک، قیام ایک، رکوع ایک، سجدے ایک، یہ سارا کوئی ساڑھے علیہ ہے تو کافر کہنو؟
यही तो तुझे समझ नहीं आ रही। पाकिस्तानी पास शनाख्ती कार्ड फड़ी फिरदा होया की ख्याल है। तो सऊदीया च जाके बनवा होवे अफगानी बनाया पाकिस्तान दा, ते गर्दन जदों कटीनी है तो ना किदा लगना, पाकिस्तान की बदनामी होनी कि नहीं। जनाब इन्हां ने जेड़ा कलमा पढ़िया है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो मुराद वो अल्लाह नहीं जेड़ा असी अल्लाह मानने हैं। साडा अल्लाह कल्ला है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और मुसलमानों अच्छी तरह सबक याद कर लो, तुम्हारे रब की जात अकेली, ना बीवी ना बच्चे ना मां ना बाप ना साजी है ना। तो डाला ते मरजाइयां दा अल्लाह भी सुन लो। ये बेचारा ना जुड़वा पैदा होया सी, इहदे नाल एक भैन सी जन्नत बीबी, कुरान दी आयत पढ़दा हुंदा सी, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। कहंदा ये आयत मेरे लिए उतरी है, मेरे अल्ली इशारा है। कहंदा चूंकि मैं भैन नाल पैदा होया सा तो मैनूं इदां लगदा सी कि मैं भी भैन ही हां। वो तो फिर जदों मरी तो फिर मैनू समझ आई कि नहीं हुण वो गल नहीं रही। लेकिन फिर वड्डिया होके अपनियां किताबां च लिखिया कि जनाब नूं महसूस हुंदा सी कि मैं औरत हाँ तो मेरे अंदर वो खूबियां ने, लिहाजा मेरियां खूबियां वेख के अल्लाह दा दिल कर पिया ते अल्लाह ने मेरे नाल इज़दिवाजी ताल्लुकात कायम कीते। सर जी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ऊपर से पढ़ रहा है, लेकिन इस अल्लाह से मुराद वो अल्लाह नहीं। हमारा अल्लाह ना बीवी है ना जिमा करता है ना उसका पानी है तनासुल है। फिर जदों हमल हो गया ना तो कईयां ने क्या कित्थे ही ते एडी भैड़ी बोली बोलदा सी, कहंदा सी कि हुण इन्हां मौलवियां नूं मैं अपना हैज़ दा खून विखावां फिर मन्नणगे। मैं जो कहण दिया मैं हमला वां, मेरे नाल रब ने कीता है। फिर जदों काका जम पिया ना तो फिर इहदा दिल कीता, कहंदा वो काका भी मैं ही हाँ। अल्लाह ने कहा अंत मिम्मा इना इस्मा या वलद, आ मेरी पुत्री सोने, अल्लाह ने मैनू आख्या है। अल्लाह ने क्या तू साडे पानी चू है, लिहाजा मेरा नसब रब से मिलता है। फिर पता लगा कि अल्लाह दा अर्श बहुत वड्डा, ते कहंदा अर्श भी मैं ही हाँ। कुछ अरसे बाद कहने लगा जड़ा अर्श ते बैठा वो ही मैं हाँ, लिहाजा अंदर खाते मिर्जाइयां दा रब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तू मुराद अल्लाह वादा उला शरीक नहीं। यही जे जिन्हों 9-10 कौमां बदलनियां पईयां तो बेचारे नूं पता नहीं की नहीं करना पिया। लिहाजा धोखा मत खाना। व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस मुहम्मद से मुराद आपकी और मेरी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अम्मी जान का नाम आमिना। पता जे ना कौन ने, ते इत्थे मुहम्मद तो मुराद जनाब खुद ने अपनियां ही किताबां च लिखे है कि सानू नवा कलमा बढ़ाउण दी लोड़ नहीं है, मुसलमानां वाला ही कलमा वरतांगे, लेकिन इत्थे मुराद साडी मिर्जा है। मुराद साडी मिर्जा है। ते सर जी इत्थे बाजार दे विच सोने दे नां ते पानी फेर के इंडियन पित्तल तांबा विक जांदा है। विक रहा ना कैरेट 1 दे नां ते, दस दिओ ना नाल जी 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 1 कैरेट कह के वेच दिओ ना। रंग सोने वर्गा लेकिन सोना नहीं हुंदा। मैं जदों मदीने आया ना ते उतों जैनवन मोहर लगी अर्श है, सोना जिहड़ा सी लैके आया ਉਹਨੂੰ मैं सज्जी जेब च तो खब्बी जेब च मैं दूसरा पाया इंडियन, ते दोस्त सी सुनारा ਉਹਦੇ ਕੋਲ बैठा है, पानी शानी मंगवाया। मैं क्या यार चेक करी, कहते जी किदों आए जे दसिया, खजूर शूरा उन्हें खादियां जमजम पीता। जदों मैं कहा ना कि यार आ तोली वजन करी तो मैं बेचना है, उन्हें ये नहीं वेख्या कि मेरा दोस्त है मेरा यार है, जमजम ले आया है खजूर ले आया, उन्हें सैड ते करके ना इदा वट्टी कढ़ के इधर रगड़ के वेख के तो मैनू कहंदा ना उदों मैं प्रोफैसर सा तो ना ही उदों कुछ होर सा, कहंदा अब्दुल रज़ाक यार की कीता ही मेरे नाल एडा वड्डा धोखा। मैं क्या की होया, मैं क्या जनाब जैनवन मदीने दा है, कहंदा है भावें मदीनियों तो लैके आया खजूरां ते जमजम ते मनना कि उधरों लैके आया। मैं क्या यार कसमें मैं मदीनियों ले आया, कहंदा पर ये सोना नहीं, ये सोना नहीं मेरी वट्टी ने दसिया है। ते मोमन तेरी कोई कसवट्टी नहीं, किताबो सुन्नत ते कोई तेरे पास दलील नहीं, जेड़ा जोक पेश करेगा ले लेगा। वो जनाब कलमा पढ़न दिया है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये बेचारे नूं एक होर मेडिकली प्रॉब्लम सी, एक मेरा मजमून छपिया सी एहतसाम च,
मिर्ज़ा का मेडिकल सर्टिफिकेट। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਟੋਟਲੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬੜੇ ਤਿਲ ਮਿਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫਸਿਆਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਕਿ ਘਰ 'ਚ 8 ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਤੇ 8 ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਲਬਾ ਮਾਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ 10 ਖਿਲੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਣ ਲੱਗਣ ਤੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਚੀਖਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਮਲਬਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਦਮ ਵੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੰਮੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹਾਂ। ਨੂਹ ਵੀ ਮੈਂ, क्योंकि दोबारा नस्ल भी मेरे तो शुरू हुई। तूफाना तो मैं बचाया, मूसा भी मैं, यकूब भी मैं, ते मुहम्मद भी मैं। आप आज अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ਅੱਗੇ ਟੁਰੀਏ। ਕਲਮੇ ਵਾਲੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਕੀਏ ਵਾਲਾ, ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ, ਫਰਾਡ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਬਾਤਨ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਨਿਆਣੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਊ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਊ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਹੀ। ਪੂਰੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲਕ ਜੇ, ਵਹੀ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੋਲੋ। ਜਿਬਰੀਲ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵਹੀ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ ਟੀਚੀ ਹੈ। ਟੀਚੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੇਚੀ ਸੀ। ਟੇਚੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟੇਚੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਡਾਲਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਟੀਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਨਾਲੇ ਟੇਚੀ ਕੇਸ ਆਉਣਾ, ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਆਉਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹਾਦ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਆ फतवा दे दे, आज आ कहना ही, आज आ मसला चला दे। ये वो था जो वही आती थी जब तेरे मेरे नबी पे उतरने वाले फरिश्ते जिब्रील अमीन से ताल्लुक ही कोई नहीं, वही आउंदी उधरों से। तू हाले भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਹੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ वही ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ है। तीसरी चीज़ कुरान, हमारी असास कुरान है और मिर्ज़ाई कुरान इस वाले को नहीं मानते, रद्द करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तर्जमे करेंगे, तकसीम करेंगे, तब्दील करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, दावे करेंगे। हमने रबवा में इतने जो है वो तर्जमे छापे, इतनी दुनिया में बांट दिए, कर जो करना है। लेकिन तेरे बड़े ने लिखा है अपनी किताबों में, तहरीरों में है, मुसलमानों के कुरान में अब हिदायत नहीं है। बोलो अपने भी तो दूजे भी ਇਹਦੇ ਚ हिदायत नहीं। तो ਜਦੋਂ हिदायत नहीं तो तर्जमे कादे ते तिलावत कादी ते पढ़ना कादा? फिर केड़ा हिदायत वाला? कहंदे जी नवी किताब लो। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? अल किताबुल मुबीन। ਉਹ ਕਿਹੜੀ है? ਜਿਹੜਾ ਟੀਚੀ लेके आया सी ਉਹ ਕਿਹੜੀ है? जिसको जनाब अंग्रेज ने भेजा था वो इल्हामात हैं, पारे कितने हैं? 20 हैं, आयतें जुदा जुदा हैं, हिदायत उसी में है। लिहाजा जब मिर्जाई आपको कहे हम कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। क्या कहेंगे आप? बड़ी सियाणी जी मार्केट च बैठे हो, समझदार लोग हो, ਤੇ एडी जल्दी इस अकीदे ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ ਦਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ असलाफ ने बड़ियां कुर्बानियां ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। अलमबरदार बनो। ये कम सिर्फ मौलवियों का नहीं, उलमा का नहीं, स्कॉलर्स का नहीं कि यही सिर्फ बैठ के, ये वकीलों का नहीं कि वो वकालत करते फिरें। आप जहां भी हैं इस्लाम के चौकीदार भी हैं, पहरेदार भी हैं, निगरान भी हैं। तैयारी रखो, बताओ ਤੇ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦਵੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਚੋ।
कितनी चीजें होगी? कलमा, उसके बाद वही कुरान और मेरे नबी की हदीस। आखिर तक बैठे हो, आपको रसूल सल्लम की हदीस का लिखा हुआ कोई वर्क, सही बुखारी का, सही मुस्लिम का, सुनन अबी दाऊद का, जामे तिरमजी का, सुनन नसाई का, इब्ने माजा का, सुनन जो है इसी तरह मुअत्ता इमाम मालिक का, मुस्नद अहमद का, एक हदीस का वर्क बाजार में गिरा हुआ पड़े, क्या करोगे? चुक के इकट्ठा कुट्ठा करके ऐदा रद्दी दी टोकरी च सुटोगे या प्यार मोहब्बत नाल ओनू फोल्ड करके सीने ला के जेब च पाओगे? बोलो। जनाब ये कहते हैं हमने हदीस की किताबें शाये करी हैं, हम हदीस पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले। इनके बकौल हदीस मेरे मुस्तफ़ा की जो है वो ये सारी मदारी की डुगडुगी है, झूठ है, ये रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। जनाब ने लिखा है, अगर कभी हवाला मकसूद हो तो सब कुछ मौजूद है। तूने कभी अपनों को पढ़ा ही नहीं, तूने कभी घर में देखा ही नहीं कि मसला क्या है, सुनी सुनाई पे यकीन करके बैठ गया है। अल्लाह के लिए जरा देख, तहकीक कर, रिसर्च कर, अपने मुस्तकबिल को देख, बच्चों को देख, ईमान को देख। कब्र सबकी जो है वो बराबर है, हिसाब होना है, मुआफी नहीं है। झूठ पे बुनियाद मत रख, बेअदबी मत कर। यहां हदीस से मुराद वो हफवात हैं जो मिर्जा ने बयान की हैं, वो उसे हदीस कहते हैं, उनमें हिदायत समझते हैं। और पांचवी चीज ये जहन में रखिए कि जिन्ना ने इनू मन्निया, असी उन्होंने नबी दे घराने चू अहले बैत कहने हैं। अजमत सुनी मुझसे पहले आपने, प्यार मोहब्बत भी दिखाया। इधर इसका अकीदा क्या है कि ये अहले बैत के बारे में हम जी बड़ा प्यार करते हैं, अहले बैत से हम तो सब इज्जत करते हैं। इज्जत सुन लो, सिर्फ दो मिसालें देना चाहता हूँ। इसको एक प्रॉब्लम थी, बीमारी थी सलसुल बौल की, किसी को भी हो जाती है, कोई बईद बात नहीं है, पेशाब के कतरे जारी हो जाते हैं, कोई बात नहीं। शुगर आम है, सबको हो जाती है, इसे भी ये दो बीमारियां थी, लेकिन शिद्दत इतनी थी कि इस बेचारे को एहतमाम करना पड़ता था। कमीज़ दे थल्ले सलूका पाउंदा सी, पता नहीं हुण शेखूपुरा च सलूका रह गया कि नहीं, बाबे पाउंदे हुंदे सी। किन्नियां सारियां जेबां, तुहानूं इस लई लोड़ नहीं, तुहानूं सिर्फ लाहौर तक जाना पैंदा। जिहड़े राजनपुरों लाहौर आण के सौदा खरीददे उन्हां नूं पता पैसा किद्दां लियाउणा है, वो बेचारियां नूं सलूके दी कदर है। इन्हें ऐस हथ पाए हुंदा सी गुड़, ताकि सज्जे हथ नाल कढ़े ते जदों शुगर लो होवे फौरी खा ले। पेशाब नहीं सी रुकदा ते धोती तू साइड ते करे ते खब्बे पासे ऐस सलूके दी जेब च पाए हुंदे सी, इहनूं गिरेबान कहंदे ने, जिहड़े काटा लगे हुंदे ने, ओहदे चों पाउणा ते वटवाणी करी जानी, इधरों खाधी जाना। ते अपनियां ही किताबां च लिखिया है कि जदों किते प्रैशर आउणा ते भुल जाना, वटवाणी जिहड़ी सी वो इधर जेब च पाउण दी बजाय इधर पा बैणी, ते वटवाणी करन लग्या वट्टा कड्ढण दी बजाय गोड़ कढ के वटवाणी कर लैणी। पता की कहंदा है? कहंदा है हसन ते हुसैन दी गल करदे हो, मैं हुसैन वर्गे कई सैकड़ा अपनी गिरेबान च लई फिरना, आ सी गिरेबान च वटवाणियां, ऐ कदर कीती है मेरे हुसैन दी इस जालम ने। मिर्जे कादियानी पे लानत, मिर्जे कादियानी पे लानत, कादियानियत, कादियानियत, कादियानियत शान रिसालत, ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, शान रिसालत। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, मेरे मुर्शद की दावत में मेरे इल्म में नहीं है कि आपने किसी दूसरे मुखालिफ को लानत करके दावत दिया, मेरे इल्म में नहीं है। अगर कोई दलील मिल गई तो मैं खुद करूँगा। मैं जिस वक़्त बुराई बयान कर रहा हूँ तो उस अच्छाई की तरफ दावत भी दे रहा हूँ जो अच्छाई मेरे मुस्तफ़ा के दीन की है, जो अकीदा ख़त्म नबूवत की है। मुझे एक दफ़ा भी मेरे पैगंबर की तरफ से गाली नज़र नहीं आई। ये ओवरऑल आपने ज़रूर कहा है कि अल्लाह लानत बरसाए उन पे, लान अल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। तो जिसने की है अल्लाह पे की, उस पे लानत हो। खैर, बात आगे चलती है। कहता है कि हज़रत फ़ातिमा ने एक दिन मुझे अपनी रान के ऊपर
کشفی حالت میں انہاں دی آ پٹ کھلے سی تے کشفی حالت چ مینوں وکھایا کہ تو ایتھوں ہی جمیا ہے، اسے لیے فاطمی کہلواندا سی۔ آ جے عزت ماں دی، میں کہنا کہ گال بھی چھوٹی ہے، آئی جے سمجھ، اس قدر مال خولیہ کا مریض اج تک کدی اپنا نسب نامہ ثابت کرن لئی تانوں دسنا پیا بھی مینوں ابے نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مینوں ابے نے دھوتی چک کے بخایا کہ پت تو ایتھوں ہے، ماں تے اگلی گل ہے نا۔ اس قدر گری حرکتاں، بے ادبی دے پہلو، پھر بھی تو مجھے کہتا ہے مسئلہ کیا ہے؟ تیری پارلیمنٹ مجھے کافر قرار کیوں دیتی ہے؟ تیرے علماء میرے خلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ انہیں تجھے اور تیرے بڑے کو پڑھا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں تو کیا ہے۔ وہ تیری طرح لا علم نہیں، نہ بلد نہیں، نہ آشنا نہیں، وہ معرفت رکھتے ہیں جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا۔ اگے کہیں دینے جی اسی نبیوں نو ماننے ہیں، انبیاء کو جیسے مانتے ہیں۔ میں نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے، باقی انبیاء کا تذکرہ کر کے میں اپنی زبان اتنی جرأت نہیں دیتی کہ میں کچھ کہوں۔ پھر کہتے ہیں جناب ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ صحابی وہ ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا، اسی حالت میں موت آئی۔ ابو بکر کی الف سے لے کے علی کی یا تلک جتنے بھی صحابہ کے نام آئے ہیں ہم دل و جان مانتے ہیں۔ مگر یہ ظالم کہتے ہیں کہ وہ صحابہ وہ نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں کہ جو مرتد ہو کے نبی کا دین چھوڑ کے مرزا قادیانی کے ہاتھوں پہ بیعت ہو کے انہوں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری اور ایمان لائے، وہ صحابہ ہیں۔ یہاں بھی دھوکہ، یہاں بھی لیبل۔ سیکنڈ لاسٹ گزارش، یار ہر بندے نو اپنے مسلک دے عالم پیارے ہوندے نے کہ نہیں ہوندے نے؟ اگر کوئی غلطی کردا ہے اسی کہی دا پاجی دلیل رجوع، اور اے خوبی رب نے کم از کم میرے مسلک چ کھل کے رکھی ہے۔ میرے کسے ادنا جے ایک چھوٹے جے لیول دے بچے اور سٹوڈنٹ نو بھی رائٹ ہے کہ وہ مینوں پوچھ سکدا ہے کہ جیڑی روایت بیان کیتی جے صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ میری ریسرچ دے مطابق وہ صحیح بھی ہو گئے، سمجھ رہے ہو، لیکن بیان ہو گئی ہوئے صحیح نہ ہوئے، موضوع ہے ضعیف ہے، من گھڑت ہے، زندگی میں خبر ملی، انشاءاللہ میرا رجوع ہے۔ مر جاواں تے قبر تے کتبہ لکھ کے ماڑا جا لکھیا کہ جیڑی روایت بیان کیتی سی تو صحیح کہی سی وہ صحیح نہیں نکلی، ضعیف ہے۔ اللہ دی قسم مر کے اندر بھی ساڈا رجوع ہے، اسی حضور دے ذمہ کوئی گل نہیں لاؤندے جیڑی آپ نے نہیں کہی۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے مباحثے ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ سٹیج پہ بیٹھا ہوں، اعلانیہ کہہ رہا ہوں، زندگی کے جتنے بھی برس بیت گئے ہیں کسی مسلک کا کوئی ایک عالم صرف لے آتے ہیں نا کلپ کاٹ کے، آج کل تو ماشاءاللہ وہ ڈی فیک بھی بہت چلا ہے، وہ نہ ہو۔ دلیل ضرور دی ہے، اختلاف کیا ہے، ادب کے دائرے میں رہ کے تذلیل کر کے نہیں، دلیل سے بات کری ہے، لیکن گال کٹ کے نہیں، گالاں کھادیاں بہت نے دتیاں نہیں۔ کیوں؟ میرے نبی کی رسالت اور سیرت اور نبوت اسوہ اور قدوہ وہ گالی مخالف کو دینے والے نہیں، میرے پیمبر نے کہا تھا گالی مومن نہیں دیتا۔ بد عملی اپنی جگہ تے، لیکن دین دی دعوت گالی نال۔ تو مرزا جناب نے جیڑیاں گالاں کڈیاں نے نا او دے سامنے جوش ملی آبادی بھی شرمندہ ہے۔ اردو ادب سب تو زیادہ گال وائی ہے جوش ملی آبادی نے، یادوں کی برات۔ انہوں نا سردی نہیں سی چنگی لگتی، یادوں کی برات نے 6 دفعہ لکھ کے پاڑی ہے، حالات زندگی تے اپنے لکھی، پھر آخر کہندہ اچھا پتہ نہیں عمر وفا کر دیئے کہ نہیں، انہوں فائنل سمجھو، میں مطمئن نہیں ویسے۔ سردی نو گال کڈن لگا 2.5 صفحے تک گالاں وائی گیا ہے، تے ہر گال نویں ہے، لیکن مرزا عہدے تو بھی اگے نکلے۔ پیر سیالوی نو گالاں کڈن لگا تے ٹریا رہا۔ جیڑا بھی سامنے آیا نا، سب تو زیادہ گال جیڑی وائی ہے نا، یا مولانا محمد حسین بٹالوی نو تو یا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ۔ ماڑی ماڑی گلتے، ماڑی ماڑی گلتے، جی میں ایک تقیہ کلام نہیں ہوندہ، دا تقیہ کلام سی گھوں خور،
गूं खोर समझते हो? बहुते तो नहीं पढ़ गए उर्दू तबके च आके तो पता ही ना हो कि लफज की है मैं की कहन दिया। समझ आउण डी जे? कोई नफरत घिन भी गंदगी नूं पोटी नूं इनू कहंदे ने। ते ये उलमा दे मूँह च जदों कुरान पढ़ते सी ना तो कहंदा सी इहदे मूँह च गूं। तो जे वो रसूल सल्लम दी हदीस सुनाउंदे सी तो भी है। तो जेड़ियां बाकी गालां ने वो मेरा रब मुआफ करे मैं बयान नहीं कर सकता, अगरचे नकले कुफर कुफर ना बाशद, लेकिन इन्हें कोई आलम कोई मुजद्दद कोई मुकाबिल कोई मुनाजर उन्होंने माफ़ी नहीं दी जिन्हों गाल कढ़ी होवे। तो यही एक दलील काफ़ी है कि नबी कदी अपने मुखालफ नूं गाल नहीं कढ़दे। जी अगे टुरीए। ये तो सन उलमा, आवाम च आ जाओ। कहंदा जिन्हां ने मैनू मन लिया, जिन्हां ने नहीं मन्निया ना उन्हां दे जिन्ने मर्द ने वो सूर ने, ते जिन्नियां उन्हां दे घरां च औरतां ने वो कुत्तियां ने। भाजी अगर मैं कहां कि जेड़े नहीं मनण वाले हथ विखाओ तो एंड तक हथ नज़र आउणगे, मैं तो नहीं जे मनदा। ते हुण तुहाडे बारे वो तुहानू कहे सूर ते तुसी कहो यार मैं तेरे नाल ना शजान पीनी है, मैं कैचअप खानी है, मैं नेक्स्ट दा पानी पीना, मैं नेक्स्ट कोला मैं ओ पीना, तेरी आ चीज़ां यार मैनू किते मैं मरन दिया, मैं फतवे पूछां जनाब वो मैनू कहंदा सूर है पर प्यार बड़ा करदा, मैं उहदे नाल जाके बह के किते रोटी टुक ना खा ला। नबी नू मुजम्मम भी किया, जादूगर भी किया, लेकिन जदों दीन दी एक रगबत और तड़प सी कि यार भुलिया इनू अपने राही पाउणा ते सिराते मुस्तकीम ते चाढ़ना, तो सोहणिया ने यहूदियों के घर जहर पाया, खाना भी खा लिया। अगर तो यह नीयत है तो बिस्मिल्लाह, तो जे सिर्फ कारोबार दौलत माल पैसा ते रख रखाओ तो मंडी मार्केट अदब बड़ा ते अखलाक बड़ा, ये जनाब हसीन सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन सांप तेरे बच्चे के साथ खेलना शुरू कर दे तो जहरी हुस्न पे मत जाना, बच्चे की फरेफ्तगी के मत जाना, अंदर जहर पे भी नजर रखना कि जाहिर कुछ और है बातन कुछ और है। जितने उसको नहीं मानते सूर कहता है, तो जेड़ियां घरां च इज्जत माप बेटियां ते भैणां जिन्हां शायद उहदा पता भी ना होवे ओनू ये कुत्तियां आखे। ते सर जी किन्नियां क मुहब्बतां ने, मेरी फिर भी मुहब्बत वेख, तू जिन्नियां मर्जी गालां कढे मैं तेनों फिर भी कहना वीरिया सुबह दा भुलिया शाम नूं घर आ जाए, धोखे च वापस लौट आ, कलमा पढ़ मुखलस होके उस हादी मुरशद लई कि जेड़े रब्बे उम्मती कहणगे उन्हां दे दीन तू मुरतद होके काफर होके मौत ना मारी। जान तू पहले यहूदी बच्चे नूं भी मेरे मुरशद ने कहा सी या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, और पुत्र जांदा जांदा भी कलमा पढ़ दे, ते उन्हें पढ़िया ते उस बाप ने जिन्हें 3 दफा डकिया सी मेरे मुस्तफा नूं कि घर नहीं आउणा, ते मेरे नबी ने एक दफा भी बेटे नूं बाप दे खिलाफ नहीं कीता, ते नहीं आख्या कि यार मैं ते आउणा चाहना तेरा अब्बा ही नहीं आउण दिंदा, एक दफा भी नहीं आख्या। ऐसी अखलाक मेरे मुस्तफा से। ते आखिरी गुजारिश मिर्जे दी मौत दे हवाले नाल सारियां नूं दावत है, बेगानियां नूं भी ते अपणियां नूं भी। मशहूर है वे कि काना सी, तस्वीरां कहिंदियां ने कि काना नहीं सी, चलो नो कंप्रोमाइज, जो तुसी कहिंदे उदां दा सी, जो तुहाड़ियां किताबां कहिंदियां उदां दा सी। साडे अक्सर उलमा कहिंदे ने कि लैटरीन च मरिया है। मेरे नाल काफ़ी सारे यार बेली उस माहौल वाले बहन वाले कहिंदे ने कि यार आ ज़्यादती करदे हो जेड़े साडे नबी नूं मोहतरम नूं मसीह नूं मऊद नूं वडेरे नूं, चलो यार मारना सी किते चंगी थां ते मार दिओ, कित्थे लैटरीन च जाके सुट दिओ, चंगी नहीं। मैं क्या यार असी तो नहीं मारिया, तो हुण रब वसी गल है। कहंदे नहीं लैटरीन च नहीं मरिया, तुहाडे मौलवी झूठ बोलदे ने। सर जी ये मैं पहले भी दस चुके हैं, तो फिर चंगी तरह सुन लो, ये सच्ची गल है कि वह लैटरीन च नहीं मरिया। इन्ना क क्लिप कट के ना सारी दुनिया नूं बार बार विखाया हो जाए कि भाबियां दा मौलवी कहन दिया सी कि वह लैटरीन च नहीं मरिया। सियाक सबाक नूं मद्दे नज़र ना रखिया जाए। लैटरीन एडी बुरी नहीं, अडियाला जेल कोई वही जानदा जिहड़ा गया हुंदा है, कोई चंगी शायद नहीं ना, जेड़ा बेचारा बाहर आउंदा है एक तकलीफ वो चेहरे ते महसूस कर रहे होंगे जे कि नहीं, ते अल्लाह दुश्मन नूं भी जेल ना देवे।
نہ حق جیلے کوئی نہ پسے یارو لیٹرین اتنی بری نہیں ہے مثال نال سمجھو جیل بڑی بری شے ہے لیکن پھر بھی ایڈی بری نہیں پولیس آئے گی پڑے گی محلے چ ایک ادھے دن پتہ لگے گا اگلے دن معاملہ گم تسی جیل چ اوتھے جو ہون ڈئی ہے رب جانے تے او بندہ جانے تے او دا جسم تے او دی جان جانے محلہ تے پرسکون ہو گیا نا بھی چلو یار پھڑ کے لے گئے تے جے علاقے نو ہی سب جیل بنایا ہوئے تو پورے علاقے دے لوگ تنگ آ بھی گلی بند او بھی بند او بھی بند پولیس بیٹھی ہے لوکی پوچھن کی ہویا جی فلانا بندہ گھر چ جیل بند نیر بند ہویا یہ جیل نالو بدترین سزا ہوندی جے کہ گھر جیل بن جائے اگر گھر جیل نہیں باقی بچے تے آرام نال سکون نہ رہندے نا اللہ نے دے لیے ایسا اہتمام کروایا کہ لیٹرین چ اے ہلکا پوائنٹ ہے آ لاہور جے تو کنے کلومیٹر ہے جی 35-36 کلومیٹر جی 35-36 جننے بھی ہیں اتھے ایک اندر سی بلڈنگ احمدیہ جناب دے آخری ایام ہوتے گزرے تے اہلیہ بڑی خدمت گزار سے یہ بھی تو انہوں پتا ہے کہ 3 شادیاں سے ایک نے تے او دے بچیاں نے تے جان چھڑائی پی کیڑے پاسے نو پہ گیا خیر خدمت کر دی رہی بیچارے نو پٹھیاں بھی لگ گئیاں تے سدھیاں بھی میں مہذب لفظ بولن دیا کیونکہ الٹی وہ سیدھے راہ نہیں نکل دی الٹی تو جیڑے سیدھے راہ نکل جائے اور تیزی نال پھر اسی انہوں اور کہنے ہیں برحال حیضہ ہوا کسی نو بھی ہو سکتا اللہ معاف کرے لیکن انی شدت پڑ گیا کہ لیٹرین تک جانا مشکل ہو گیا گھر والے نے فیصلہ لیا کہ انی دفعہ جانا حالے واپس نہیں پہنچی دا پھر مڑ جانا حالے آئے نہیں پھر مڑ جانا اس تکلیف تو بچن لئی جتھے جناب نبوت دی شب خوابی چ مصروف رہندے سی وہ جڑا مین روم سی سمجھ دیو مین روم سون والا بیڈ روم 2 پلنگ لگے سی شاہی تے انہاں شاہی پلنگاں دے ادھ دے وچ ایک برتن رکھیا گیا پتہ نہیں وہ بچیاں نو جدے تے بٹھا کے وہ سپیشل پارٹ اندر رکھوایا گیا گویا کہ بیڈ روم لیٹرین دے حکم چاہ گیا بی بی بیچاری کدی ہاتھ پھڑے کدی بھاوے کدی اوکے سوکے آخر تھک گئی ڈگ پئی بڈھی جان سی 1906 26 فروری 26 مئی پاجی آہی جڑی ائی رات یا اس تو پچھلی لالو تو ائی دن لالو کام تیز ہویا ہے اللہ دشمن نو بھی ایسی موت نہ دوے جنہیں ہاتھ پھڑنا سی وہ سو گئے 7 دن والے رہ گئے کدی پیشاب کدی پخانہ تو کبھی الٹیاں اتھے بہ کے تھک کے آخر اپے ہی مت کرن دی بائی بوئی پڑھ کے کوشش کی تھی سنبھلیا نہ گیا پیر وجیا تے پاٹ دے وچ جنہ مال سی ڈل گیا پیر تھلے لاؤن لگا نہ لگا سلپ ہویا ادوں پتہ لگا جنہ مالو متا تھلے سی منہ اتھے وچ تے فرشتے نے آ کے روح کھچ لئی جناب تسی صحیح کہندے ہو لیٹرین چ نہیں مریا وہ اپنے بیڈ روم چ ہی فوت ہویا سی لیکن ہن تسی سمجھ گیا ہوگا تے نبی دی جڑی موت ہوندی ہے وہ بھی پاکیزہ تے زندگی بھی پاکیزہ طبت حیم و میتا میرے صدیق اکبر نے میرے محبوب دے چہرے تو کپڑا اٹھا کے کی کیا سی طبت حیم و میتا محبوب تیری زندگی دیکھی تو پاکیزہ تیری موت دیکھی تو پاکیزہ اس لیے ہم اپنوں کو سمجھائے دیتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا قیمتی ہے اس کے لیے صحابہ نے جانے دی ہیں فیصلہ تلوار سے کیا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھائے دیتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ نہیں گیا ابھی بھی رات باقی ہے ابھی بات باقی ہے آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے آنا بندا ہے سوچے آجے تسی بھی اتھے رہندے جی اسی بھی رہنے ہیں شاید قبرستان میں لاگے لاگے ہون لیکن اگے جا کے فاصلے پہ جان چنگا نہیں رہے دور ہم سے اے میں بہت کہندہ رہنا رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو پھر تو انہوں پتہ لگے گا کہ فرق کی نے مگر مچ دے آنسو کی نے سب کیے تے ظاہر کیے تے باطن تے ظاہر کیے انشاءاللہ اگر کسی دن مخلص ہو کے میرے ویر نے پڑھ لیا تے اگلا ممکن ہے سورج طلوع ہون تو پہلے 28 نو وہ بھی امت محمدیہ نال اوتھے ہی واپس آ جاوے جڑ جاوے جتھے نو چھڑ کے ہو گیا سی تے اللہ لوٹن دی توفیق دے وے اللہم ارنا الحق
الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک. اللہ سب بھائیوں کو جزا دے. قاری عبد